اللہ ताला बहुत ज्यादा गफूर रहीम है, माफ करने वाला है और बड़े से बड़े गुनाह भी सच्चे दिल से तौबा करने वाले के माफ कर देता है। इस्तगफार के हवाले से मेरी कई वीडियोस पहले ही मेरे चैनल पर मौजूद हैं और पिछली वीडियो भी मैंने इसी मौजू पर थी, जो आप सबको बहुत पसंद आई। एक चीज जो बार बार सवालात में आती है वो ये है कि इस्तगफार का सही तरीका क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि इसमें इस्तगफार का पूरा तरीका वाज़ेह तौर पर मौजूद है। बाज लोग कहते हैं कि हमने इस्तगफार शुरू कर दिया है, 2 या 3 दिन हो गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। इसका जवाब भी पहले की वीडियोस में मौजूद है, लेकिन आज मैं फिर से इस पर रोशनी डालूंगी। साथ ही मैं आपको एक दुआ भी बताऊंगी जो आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद होगी, और ये मेरी अपनी आजमूदा दुआ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी प्यारी आपी हादिया, और आप देख रहे हैं हादिया इस्लामिक लाइफस्टाइल। यहाँ मैं रोजाना की बुनियाद पर आप सबके लिए इस्लामी वीडियोस, ईमान को ताज़ा करने वाली बातें और दिल को जोड़ने वाले वाकयात शेयर करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। देखिए, हम सब इंसान हैं और हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, ये फितरी बात है। दूसरी बात यह है कि वो वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो बिल्कुल मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होती हैं। मैंने ये तजर्बात अपनी जिंदगी से किए हैं और इन्हें आपके साथ बांटती हूँ ताकि आप भी फायदा उठा सकें। याद रखें, अल्लाह ताला हर चीज देखता है और दिलों का हाल भी जानता है। कोई भी अमल, वजीफा या नेक काम तब तक आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा जब तक आपका दिल और नियत दुरुस्त न हो। अगर दिल दुरुस्त नहीं तो सिर्फ जाहिरी हरकत करने से कुछ फायदा नहीं होगा। आज मैं आपको एक दुआ बताऊंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि इसे कितनी बार पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, और ये दुआ बहुत ही मौसर और मुबारक है, और इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में इसके असरात बहुत मुस्बत होंगे। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, और बड़े से बड़े गुनाह भी सच्चे दिल से तौबा करने वाले पर माफ कर देता है। याद रखें, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और इस्तगफार में किसी हद या पैमाने की कैद नहीं। अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि इस्तगफार को कितना पढ़ना चाहिए और कौन सा पढ़ना चाहिए। तो आप इस्तगफार को जितना पढ़ सकते हैं इतना पढ़ें, चाहे 2000 पढ़ें, 3000 पढ़ें या 5000 मरतबा पढ़ें। आप एक रूटीन बना लें और बाकायदगी से इसे करें। याद रखें, तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और आप किसी भी वक्त अल्लाह के पास रुजू कर सकते हैं। छोटे गुनाह भी बहुत बुरे असरात डाल सकते हैं। बाजुकात हमें ये भी पता नहीं चलता कि हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं। इन सब गुनाहों के लिए, चाहे वो हमारे इल्म में हो या ना हो, इस्तगफार बहुत जरूरी है और इससे अल्लाह ताला की रहमत हासिल होती है। याद रखें, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और इस्तगफार में किसी हद या पैमाने की कैद नहीं। आप अपनी नियत और दिल की सफाई के साथ अल्लाह से जितना चाहें दुआ करें और इस्तगफार करें। अल्लाह ताला की रहमत और फजल बहुत वसी है और वो सब कुछ जानता है। आपको अपने अमाल और दुआओं के असरात हर जगह, हर लम्हे महसूस होंगे। हमें हर वक्त अल्लाह से माफी मांगते रहना चाहिए और इस्तगफार को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेना चाहिए। बाज लोग पूछते हैं कि इस्तगफार कितनी बार पढ़ना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जितना आप कर सकते हैं, 11,000 पढ़ना बहुत अच्छा है। अगर कभी ये तादाद मुकम्मल ना भी हो तो भी मसला नहीं। आप चलते फिरते भी इस्तगफार कर सकते हैं। आप वुजू बेवुजू भी इस्तगफार कर सकते हैं। आप सबसे छोटा और आसान इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला के नजदीक ये अमल बहुत कीमती है। चाहे आपने मखसूस तादाद पूरी ना की हो, लेकिन दिल की नियत और दिल जमी के साथ पढ़ा गया इस्तगफार कबूल होगा। बहुत सी चीजें हैं जो मैंने आपसे पहले भी कही हैं, और अगर आप इन पर अमल करें और इनके असरात को अपनी जिंदगी में महसूस करें तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। हमें हर वक्त अल्लाह से माफी मांगते रहना चाहिए और इस्तगफार को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेना चाहिए। इस्तगफार शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ें। बाज लोग पूछते हैं कि इस्तगफार कितनी बार पढ़ना चाहिए। सबसे अहम बात है कि आप जितना आप कर सकते हैं इतना करें। आप जब भी इस्तगफार शुरू करें, 11-11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी को लाजमी पढ़ें।
یقیناً جو لوگ استغفار اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ استغفار سے آپ کی دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا اصل فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت معلوم نہیں ہوتا کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے واقعی بہتر ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز نقصان دہ۔ اسی لیے ہمیں اپنی دعاؤں اور استغفار میں صبر اور یقین کے ساتھ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے کہ جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کب اور کس طرح بہتر ہوگی۔ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے کیونکہ وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ۔ اس لیے انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دعا آج ہی قبول ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کی یقین، صبر اور اللہ کی حکمت پر بھروسے کے ساتھ دعا کی جائے، کیونکہ اللہ اپنی رحمت سے ہر چیز بہترین وقت اور بہترین انداز میں عطا فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کو دعا بھی بتاؤں گی جسے پڑھ کر آپ اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کر سکتے ہیں، تو براہ کرم غور سے سنیں اور دل کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی نیت کریں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ دعا یہ ہے: ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اور ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ میں نے یہ جو دعا آپ کو بتائی ہے وہ میں نے خود آزمائی ہے اور ان کے اثرات محسوس کیے ہیں۔ جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن آپ نے اس دعا کو اپنی روزمرہ کی عبادت میں شامل کر لینا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بعد آپ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی 5 نمازوں کے بعد ہر نماز میں 7 مرتبہ۔ یہ ایک بنیادی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ پورے دن میں بھی اسے پڑھ سکتے ہیں اور ایک مخصوص وقت میں 100 مرتبہ پڑھنا بھی بہت مفید ہے۔ میں آپ کو وہ طریقہ جس طرح میں خود پڑھتی ہوں تفصیل کے ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ آسانی سے اس پر عمل کر سکیں۔ آپ اپنے لیے ایک مخصوص وقت رکھیں تاکہ دعا اور استغفار سکون سے پڑھ سکیں۔ خاص طور پر گھر میں رہنے والی عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اکیلے بیٹھ کر عبادت کریں، کیونکہ تنہائی میں دل کا سکون اور عبادت کا لطف زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر نماز کے بعد فوراً وقت نہیں ملتا تو اپنے لیے ایک مناسب وقت مقرر کریں۔ میں نے خود عصر اور مغرب کے درمیان وقت رکھا ہے۔ ایسے وقت میرے بچے اسکول سے آ کر سو جاتے ہیں اور میرے لیے یہ وقت بہترین ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں مکمل سکون کے ساتھ دعا اور استغفار کر سکتی ہوں۔ یہ طریقہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، چاہے آپ کا وقت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو اب آپ اس وظیفے کو بھی اپنی عادت بنا لیں اور اسے اپنے استغفار کے ساتھ شامل کر لیں۔ الحمدللہ میں خود بھی یہی کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کے کرم کے لیے دل سے دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم لائک اور شیئر کریں اور اپنی فیڈ بیک کے لیے کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کیا فائدہ ہوا اور آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی۔ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی ایسی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔